Hello guys, good morning, good morning. Dito tayo sa labas guys at nakikita natin dito yung mga ayan guys. Dito sa likod ng bahay guys, may ilog guys. Yan guys, may ilog yan. Yan. Tapos doon kami guys magligo sa yan. Maliligo kami doon doon kayo maligo sa may mga sako na yun. Kasi may ilog yun doon. May ilog yan. Yan. Nakikita nyo. Hey guys. We'll go direct.